रेस मागूस DLFाचो व्हड प्रकल्प येता। तातूंत 64 बंगले आसात। ताची दर 50 कोटींच्या वयर आसतली। हे काय गोंयकारांक परवडचे ना। हो सरकार फकत गोंय काबार करपाक उठला। पुराय गोंयकार सरकाराचेर हासता। या प्रकल्पाक निषेध करीत काँग्रेसीन पत्रकार परिशदेन सरकार आड तिडक उक्तायली। काय स्कॅम जाल्ले आसात, लॉ एंड ऑर्डर सिट्युएशन जाल्यार सारकीच काबार जाल्ली आसा आनी हे हांवें सांगपाची गरज ना आनी तुमी पेपरार येता, न्यूज चॅनलाचेर येता आनी सोशल मिडियाचेरूय येता की आमचे पळय साळगांव मतदारसंघांत आनी भोव करून रेज मागोस वाठारांत जे लोक उचामळ जाल्या, दोन जायत्यो वस्तू आसा, प्रश्न खूब आसा आनी थंयचो आमदार काम करता न्हिदला वो तो खंय तरी गेला जाल्यार म्हाका खबर ना, पूण लोकांचे प्रश्न कांयच सुटावे जावंक ना की DLFान थंय वयर कितले 40 काय 50 बंगले 64 बंगले अप्रूव केल्यात। कितें कोण म्हणटा ते सोशल मिडियाचेर तांचो एडवर्टायज येता की 50 कोटींक ते विकपाचे आसा वो तेजे सुबेज विकपाचे आसा जाल्यार खबर ना। आमच्या गोंयकारांक तरी हे परवडपाचें ना, पण तेंचे आमचो पळय सुंदर पणजेसान दिसता तो दोंगर काबार जावन तेजी दशा कितें जाल्या ती रडपाच्या दुखाचेर आमी आसा। आनी हेका लागून न्हूच रेज मागोश वाठारांतल्या लोकांक थंय प्रॉब्लेम जाता, गोंयाभर जे गोंयकार पणजे जावं खंयच्यान गोंयाभर लोक हांसता हे सरकाराक की असले प्रोजेक्ट असले प्रकल्प हाडून तुमी गोंयाक कितें सारकेंच काबार करपाचे हेजेर पावयला काय म्हणून। हो म्हजो आराखडो न्ही, हो सरकाराचो रिजनल प्लॅन 2021चो एक्स्ट्रॅक्ट आनी ताका CRZ लागता, ताका नो डेव्हलपमेंट झोन लागता, ताणीच आपणाच्या सेंट टिडा प्रमाणे ताका एग्रीकल्चरल झोन म्हणून म्हटला आनी ताका वयर ती ब्लॅक लायन पळयला तुमी, ताका डिफेन्साचो सेगमेंट लागता। ते आता फ्रॉम इन्व्हेस्टमेंट प्रमोशन बोर्ड टू इंडस्ट्रीज डिपार्टमेंट, फ्रॉम इंडस्ट्रीज डिपार्टमेंट टू सेक्शन ऑफिसर, अंडर सेक्रेटरी, सेक्रेटरीएट हांचे मध्ये गेम चल्ल्या। कित्याक हो तर ऑफिशियली म्हाका मेळ्ळा रिपोर्ट, म्हाका कळून येतले केन्ना एका मंजुरी दिल्या, काय रिपोर्ट तयार जावचे पयलीं तेणी दिल्या तांकां अप्रुवल, काय हो एक सारको स्कॅम। एक भाग। दुसरें, खंयचोच तर प्रोजेक्ट अप्रूव जातलो तुमी घरां बांदपाक वता टावन प्लॅनिंगान, विलेज पंचायतीन, आमच्या म्युनिसिपालिटीन, पयलो ताका लागता पण 100 मीटर रोड, 10 मीटर रोड आनी असल्या प्रकल्पाक लागतलो ताका 25 मीटर रोड। ताका रोडाची कितें व्यवस्था आसा तो दोगोय बरें। गोवा 365 खातीर डायलन रॉड्रिगीस, गौतमी गांवकार आनी अरुण नाईक।